Yo, what's up guys? Yan yung mga breeder natin. Pinakawalan ko yung nanay at tatay nila. Tapos yan, may itlog na rin yan. Magandang lahi yan guys. Tapos yan, nag-asawa yan, mag-asawa. Tapos yan. Yan guys. Yung mga kalapati natin guys, yun yung pambata natin. Yan. Tapos, yan din yung binidyo, hindi pa rin nag-post na guys. Hindi pa rin nabayak. Tapos yan, mag-asawang dalawa yan, mag-asawa. Tapos yan din, mag-asawa silang dalawa. Tapos, yan lang po yung update sa ating loft. Yan, hanggang dito lang. Bye.